Tamang bonus naman to. Ito Unya ka, Tita Kape. Tita Kape daw si Unya. Dulo. Uy, Lakson! Lakson! Uy! 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 Ano yan? Ubusin Si mo Lolo, eh. tignan mo. Ano ba dyan kay Lolo? Lagay mo muna doon. Son! Libre na lang kita. Bili. Son! Uy! Di pa kayo sa taas. Tiga si Lolo. Ay! Tiga si Lolo. Ito, yari ka kay Tita Pempi dyan. Tita Pempi, tingnan ginawa kay Lolo. Wag. Tingnan mo. si Lolo. Lagay mo na doon. Pangit lasa yan. Iba lasa. Doon na lang. Lolo lang? Yung picture Lagay ni mo Mama. doon. Ha? Anong kulong-kulong? Huwag ka na kumuha. Na? Anong kulong-kulong? Upload mo sa Facebook. Anong kulong-kulong? Share mo sa akin. Ha? Kumuha ka pa eh. Sabi ko huwag ka kumuha eh. Anong kulong-kulong? Ano? Creed? Sayaw mo na sayaw. Wala na, candy. Ha? Pati mo ng pera, binidyoan pa. Flashlight. Tag. Flashlight. Hindi, flashlight Lugi, sabi. Ito sa pagita. Flashlight Lugi. Flashlight Lugi. Ano yung bulaklak? Ano? Flashlight Lugi. Uy, flashlight Lugi. Jel, Jel. Chismoso talaga yan. Oo, chismoso. Jel. Jel, Jel, tingnan mo, Jel, Jel, Jel. Jel. Ba't kaya mga tao, pag namamatay tumatangkad? Ganto ka, Jel, Jel, ganto, Jel, Jel, ganto, Jel. Ganto, tumatangkad ka dyan. Saan tumatangkad? Parang matangkad tignan, oh. Siyempre, nakahiga. Saka mahaba yung kabakong. Di, Siyempre, kailangan may pagitan yung kabakong. katawa lang naman tinitignan ko eh. Di ba masama pag sobra-sobra yun? Kuba? Ba't parang sobra to? Tanga, sakto lang yan. Huy! Ay! Nilalaglag niya yung maxi. Oy, tigas ka ha. Ha? Oy. Oy. Tigas ka na ba? Balita ko, tigas ka dito. Ah, Totoy Golem.